Pozdrav svima i dobrodošli u naš novi video. Danas ćemo vam predstaviti fantastičnu priliku da naučite više o trgovanju kriptovalutama i osvojite nagrade u kriptovaluti. Binance je pokrenuo Traders Bootcamp Stage 2 sa nagradnim fondom od 100.000 USDC-a. A ja da napomenem da preko linka ostvarujete 20% popusta na trgovanje, pa molim da uzmete i to u obzir. Idemo dalje. I šta trebate da uradite, to su određeni taskovi koje treba da uradimo da bi svi dobili neki share od 100.000 USDC-a koji će biti jednako podeljen svim korisnicima koji budu prošli sve taskove koje budu trebali da urade. I ovde vidimo neki period za koji treba da uradimo ove taskove, a to je period od 3.11. 12 sati uveče, odnosno po UTC vremenu, do 3.31. 23.59 po UTC vremenu. I kao što vidimo ovde je neki podsjetnik gde nas podsjeća da ćemo svi dobiti jednako podeljeno sredstva za sve taskove koje budemo odradili i Binance ponuda se sastoji od nekoliko tema, svako ima svoj nagradni fond i pogledajmo sve. Prva tema je trading bot i šta je potrebno tu da uradimo? Potrebno da uradimo jedan kviz, odnosno kasnije da kreiramo trading bot i drži ga aktivnim najmanje 2 dana i nagrada za ovu temu je čak 30.000 USDC-a. Naravno, podeljeno jednako sa svim korisnicima koji budu prošli ovu prvi deo. A da bi se pridružili, jednostavno je samo kliknemo ovde Join the Challenge. A druga tema, odnosno task, to je šta treba da radimo, to je postati lead trgovac, kreirati portfolio i napraviti barem jednu trgovinu ili pratiti portfolio najmanje 3 dana, odnosno copy trading. Ovde vas očekuje nagrada od 25.000 USDC-a. I krećemo dalje, krećemo na treću temu. Ovde stani fokusiran i napravi dobru trading psihologiju. Ovde je nagrada 20.000 USDC-a, što znači da trebamo da popunimo kviz i najmanje da ostvarimo depozit od 100 USDC-a tokom trajanja perioda. I to je to. Pristupamo opet Join the Challenge. I sledeća tema je fundamentalna i tehnička analiza, kao i klasični chart patterns. Da biste učestvovali, jednostavno napravite trgovinu od najmanje 50 USDC-a, koristeći analizu temelja i obrazaca na grafikonu i nagradni fond za ovu temu je 15.000 USDC-a. I stižemo do poslednje teme, odnosno challenge-a. I šta je tu potrebno da uradimo? Idemo polako dole. Tema je Binance Trading Tools. Da biste učestvovali, potrebno je da napišete post na Binance Square sa preporukom za alat za trgovanje i koristite hashtag Traders Bootcamp. Dok ostvarate najmanje 10 angažovanja, nagrada za ovu temu iznosi 10.000 USDC-a. Proćemo svaki challenge pojedinačno da vidimo čemu se radi i šta treba da radite, koji kviz da popunite, na koje pitanje odgovoriti. I to je to i bit će vam lakše da pristupite challenge-u, a za dalje, za one koje žele još, Binance je pripremio ekskluzivni konkurs. Ako učestvujete u sve 3 faze, imate šansu da osvojite dodatnih 1 BNB-a u nagradnom voucheru koji će biti dodeljen na osnovu vrednosti poslednjeg BNB Smart Chain bloka. I ovde takođe pristupate kao u prethodnim challenge-ima, a takođe svi učesnici moraju potvrditi svoj nalog i prijaviti se za aktivnosti kako bi bili kvalifikovani za nagrade. Nagrade će biti podeljene u roku od 21 dana nakon završetka aktivnosti. Takođe, maksimalna nagrada po korisniku iznosi 100 USDC-a, osim nagrade u BNB-u. Ne zaboravite da poštujete takođe Binance u uslove korišćenja. I sada ćemo polako proći svaki challenge pojedinačno da vidimo čemu se radi i na koja pitanja trebamo da odgovorimo i šta treba da uradimo za svaki challenge pojedinačno. Idemo da vidimo čemu se radi. I kao što ovde piše, da završimo ovaj kviz. Stav za učenje je dostupan u povezanim materijalima u ovom linku ovde i ako budete hteli možete ovde prvo pročitati o čemu se radi, pa onda pristupiti kvizu. I kao što sam rekao da čemu se radi, to šta mora da uradimo, to je da kreiramo trgovinski bot i da ga držimo najmanje 2 dana. I svi korisnici koji završe 2 gore navedena zadatka, odnosno prvi je kviz i drugi zadatak tiče se trgovinskog bota, kvalifikovani su da ravnomerno podele nagradni fond od 30.000 USDC-a sa ostalim kvalifikovanim učesnicima. Nagrada će biti raspodeljena u roku od 21 dana nakon završetka kampanje. I sad možda pređemo na kviz i da vidimo koja su to pitanja. I da vidimo dalje, ako želite da smanjite uticaj volatilnosti tako što ćete prosečnu cenu kupovine rasporediti kroz vreme, koju strategiju trgovinskog bota treba da koristite? Prvo je arbitraž, drugo je dollar cost averaging, treći je momentum trading i četvrto je rebalancing. Naravno, odgovor je dollar cost averaging. Idemo na drugo.
Grid trading je strategija koja kupa nisko i prodaje visoko unutar postavljenog cenovnog opsega. Idealna je za, ovdje je odgovor, sideways markets with frequent fluctuations. Idemo na treće, i koja sljedećih nije prednost korišćenja trgovinskog bota. Ovdje imamo neke odgovore i ovdje je odgovor zadnji, risk free profitability. Idemo na četvrto i ovdje piše ako želite da zadržite proporcionalnu ravnotežu vaših kripto sredstava, koji trgovinski bot treba da koristite. Imamo neke odgovore i ovdje biramo rebalancing bot. I zadnje ide što označava TWIP i ovdje imamo odgovore i ovdje biramo time weighted average price. I kada budemo završili, jednostavno kliknemo ovdje i mi smo završili naš prvi deo. To je to što se toga tiče. Idemo dalje da vidimo ostala pitanja i za ostale taskove, odnosno challenge. Idemo na drugi deo. I kao u prethodnom kvizu, sve je veoma slično. I šta se radi ovdje? To znači budite lead trader, kreirate svoj portfolio, izvršite najmanje jednu trgovinu ili budite copy trader i pratite portfolio najmanje 3 dana. Da ne dužim dalje, prećemo odmah na odgovore. Da odaberem lead tradera, treba da uložim sav svoj kapital kako bi maksimizirao dobit. Da li je ovo izjava tačna ili netačna? Ovdje je naravno netačna. I ovdje imamo ponuđeno koje od ponuđenih benefiti copy tradinga. I ovdje klikćemo na Saves Time. I idemo na treće. Koja sljedećih metrika treba uzeti u obzir kada birate lead tradera za kompiranje? I naravno odgovor je all of the above, što znači sve navedeno od ozgo. Četvrto, nakon što ste odabrali lead tradera, kako izvršavaju trgovine? Naravno, ovdje je odgovor traders are executed automatically in your copy trading account. Pa da pređemo na peto i pitanje zašto je važno konfigurisati stop loss postavke u copy tradingu. I naravno ovdje je odgovor to protect yourself from exclusive loss. I to je to što je bilo ovih odgovora. Idemo ovdje da potvrdimo. Potvrdili smo i krećemo dalje. Krećemo na treći challenge, da vidimo ovdje o čemu se radi. I prelazimo na sljedeći challenge, šta je ovdje i šta se radi, u čemu se radi. Ovdje održavajte neto depozit na najmanje 100 USDC-a, ekvivalent tokom perioda aktivnosti. I svi korisnici koji završe 2 gore navedena zadatka, opet da napomenem, morate 2 zadatka uraditi osim kviza. Prvi kviz, drugi zadatak je ovo što piše ovdje. I da pređemo na pitanje, koja od sljedećih emocija su tipične u bull tržištu? I ovdje odgovor all of the above, što znači sve navedeno. Ovdje klikćemo da potvrđujemo. Krećemo na drugo. Koja od sljedećih uobičajena psihološka zamka u trgovanju? I ovdje odgovor herd mentality. I krećemo na treće. Koja od sljedećih tačna definicija FOMO, odnosno fear of missing out? I ovdje odgovor when the market surges i tako dalje. I tu klikćemo kao tačan odgovor. I prelazimo polako na četvrto. Ovdje je pitanje kako trgovci mogu da izbegnu herd mentality. Ovdje je jednostavno odgovor DOR, odnosno do your own research. I krećemo na peto. I da li korišćenje stop lossa i take profit naloga može pomoći trgovcima da ostanu racionalni u volatilnim tržištima? Ovdje je potvrdan odgovor yes, these tools prevent impulsive decisions. I to bi bilo to. Ovdje opet potvrđujemo naše odgovore. I krećemo dalje na drugi, odnosno treći challenge. I dalje idemo. Ovdje izvršite trgovinu od najmanje 50 USDC-a u bilo kojem trgovačkom paru na Binance Spot ili Convert, osim parova sa nultim naknadama. Koristit će fundamentalnu analizu, tehničku analizu i analizu obrazaca grafikona koje ste naučili. Krećemo dalje sa kvizom.
I ovde je pitanje koja od sledećih nije element fundamentalne analize. I to je veoma lako pitanje, opet da napomenem, imate sve odgovore, odnosno da se informišete prethodno u onom linku, kao što smo prethodno i rekli, i ovde je odgovor the opinion of Coles. Krećemo dalje. Ovde koja vrsta analize pretpostavlja da se kretanje cena prati prema obracima koji se mogu proučavati kako bi doneli informisani trgovački zaključci. I ovde je naravno technical analysis. I ovdje imamo jedan grafikon gdje trebamo da odredimo upinac u odnosu šta je koji grafikon predstavlja, u suštini varijanta flaga obrasca gde područje konsolidacije ima i tako dalje. I ovdje je odgovor bullish formation. Klikćemo na bullish formation. I također ovdje imamo još jedan obrazac i kako se zove obrazac, ovdje je odgovor triple top. Klikćemo na triple top. Idemo dalje. I zadnje pitanje u ovom kvizu, ako kombinujemo tehničku analizu, fundamentalnu analizu i analizu obrasca grafikona, da li će moja trgovačka strategija biti nepobediva? Naravno, ovdje je odgovor ne, odnosno no. To bi bilo to. Prelazimo dalje. Idemo na posljednji challenge. I šta trebamo ovdje uradimo? Napravimo objavu koju preporučuje alat za trgovanje na Binance platformi sa hashtagom Traders Bootcamp na Binance Square-u u sledeće smernice. Znači, objava mora imati najmanje 100 karaktera, mora sadržati samo jedan hashtag Traders Bootcamp i mora ostvariti minimum 10 interakcija, zbirno lajkovi, deljenja, komentari i repostovi. I kao što sam rekao, samo pratite smernice i bit će sve u redu. Samo pratite šta treba da se radi i da pređemo na prvo pitanje. Šta od navedenog nije dostupno na stranici za preko tržišta? I ovdje je odgovor GM pozdravi, GM greetings. Idemo dalje. Ovdje je pitanje koja sledećeg predstavlja prenos alata Binance Trading Insight. Ovdje je odgovor sve navedeno ili all of the above. I sledeće pitanje, da li bi se trebali odmah investirati nakon što primetite token s visokim potencijalom alatke Trading Insights? Naravno, ovdje je odgovor ne, odnosno no. I da napomenem uvek the your, znači uradite uvek svoje istraživanje pre investiranja u bilo koji projekat. I ovdje klikćemo na no. I drugo pitanje, da li Binance Square platforma gdje trgovci mogu pratiti kripto stručnjake ili istraživaju aktualne teme? I ovdje je odgovor yes, odnosno da. I zadnje pitanje, koja od ovih kategorija može filtrirati u Binance News? Ovdje je odgovor također sve navedeno all of the above. To je to, uradili smo sve. Idemo pošalji odgovore. I to je to što se toga tiče. Želim vam sreću u kvizu i to je sve za danas i ne zaboravite da se registrujete na Binance preko linka u opisu, učestvujete u ovim fantastičnim aktivnostima i osvajate svoje nagrade. Ako vam se video dopao, obavezno stavite like, pretplatite se za više informacija o kriptovalutama i trgovanju i hvala vam puno na gledanju i srećno puno sa trgovanjem. Vidimo se u sledećem klipu.